हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मैजिक अफ कुकिंग। तो फ्रेंड्स आबार चले एलाम नतून एकटी रेसिपिर साथे। और आजके रेसिपि होच्छे कचुरलतिर एकटा रेसिपि। तो आजके आमी कचुरलतिटा निरामिष रान्ना करछि सर्षे बाटा दिए। तो चलुन बंधुरा आजके এই निरामिष कचुरलतिर रेसिपिटा सर्षे बाटा दिए आमी किभाबे करब सेटाई देखे नेই। तो बेशी कथा ना बाड़िয়ে आज के रेसिपिटा शुरू करा जाक। और कचुरलतिगुलो बानानोर जोन्नो देखुन एखाने आमी कचुरलतिर खोसा छाड़िए कचुरलतिगुलो लम्बा लम्बा करे केटे धुए निয়েছি। और एखाने निয়েছি सर्षे और काँचा लंका। तो सर्षेटाके आमी भिजिए रेखेছি और साथे 4-5टा काँचा लंका निয়েছি एकटा मिक्सिर मধ্যে निয়ে नेब पेस्ट करार जोन्नो। तो सर्षे और काँचा लंकाटा निয়ে निलाम। एबारे दिए देब अल्प नुन और नुन दिए एटाके पेस्ट करे फिरছি। एबार पेस्टटा करे नेब। तो देखुन बंधुरा एखाने सर्षे काँचा लंकार पेस्टटा हये गेछे। बस एबार रान्नाटा शुरू करब। और रान्नाटा शुरू करते तो आमादेर सामान्य किछु उपकरणई लागछे सर्षे बाटा काँचा लंका और कचुरलति और सामान्य किछु मशला यूज करब। बस आमार आजकेर এই कचुरलतिर रेसिपिटा हये जाबे। तो देखुन एकटा कड़ाई गरम करे दिए दिচ্ছি सर्षेर तेल और तेलटाके एकटु भालो करे गरम करे फोड़ने दिए देब कालो जिरे। तो एखाने आमी फोड़ने कालो जिरे दिए दिচ্ছি। तो कालो जिरेटा एकटु भाजा होवार पर एबार कचुरलतिटा दिए देब। तो केटे रखा कचुरलति दिए दिচ্ছি। तार आगे सामान्य एकटु नुन दिए दिलाम जाते कचुरलतिटा माने देওয়ার साथे साथे तेलटा छिटकाय ना सेई जोन्नो। एबारे दिए दिচ্ছি कचुरलति। एबार एटाके भालो करे नाड़ाचाड़ा करे नेब। और जा नुन दिएছি सेई नुन दिए एटाके एबार आमी एभाবে नाड़ाचाड़ा करब। और एखाने आमी एक्सट्रा नुन ऐड करब ना, नुनटा परे देब। नुनटा এই অবস্থায় দিয়ে দিলে কচুরলতিগুলো একদম নরম হয়ে যাবে আর সেটা দেখতে ভালো লাগে না, তাই আমি নুনটা পরে দেব। তো এই অবস্থায় ভালো করে নাড়াচাড়া করে তারপরে 2 মিনিটের জন্য একটু ঢেকে রাখবো। 2 মিনিট পর ফিরে আসছি। তো দেখুন বন্ধুরা এখানে 2 মিনিট হয়ে গেছে আর আমি 2 মিনিট পর ফিরে আসলাম। কচুরলতিগুলো অনেকটাই সফট হয়ে গেছে। बस एबार एखाने एक एक करे आमी मशला एड करे नेब। प्रथमे एबारे दिए देब परिमाण मतो नुन। तो देखुन एखाने आमी এই অবস্থায় নুনটা एड करेছি। आगे दिले किन्तु कचुरलतिगुलो आरो नरम हये जेत। तो हलुदेर गुঁড়ो लंका गुঁড়ो दिए दिलाम। और जेहेतु एटा आमी निरामिष करছি ताई झालेर परिमाणटा आमी एकटु कम दिएছি। और यदि एटा आमी माने निरामिष करताम ना अन्य रकम चिंगड़ी माछ दिए करताम ताहले किन्तु एखाने झालेर परिमाणटा एकटु बेশি दिताम लंकार गुঁড়োटा। तो সেই বুঝে আমি এখানে ঝালটা দিয়ে দিয়েছি। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ঝালটা দিয়ে দেবেন। ব্যাস সর্ষে আর কাঁচা লঙ্কা পেস্টটা দিয়ে দিলাম, বেশ কটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছি। এবার মিক্সিটার মধ্যে অল্প জল দিয়ে সেই জলটা অ্যাড করে নিলাম। ভালো করে এবার নাড়াচাড়া করে মশলাটাকে কচুরলতির সাথে মিশিয়ে নেব। গ্যাসের আঁচটাকে একদম লোতে রেখেছি। লোতে রেখে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিচ্ছি। একদম সিম্পল আর সামান্য কিছু উপকরণের এই কচুরলতির নিরামিষ রেসিপি সর্ষে বাটা দিয়ে আমি কিভাবে করি সেটাই আজকে শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। তো দেখুন খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিলাম আর তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের এই কচুরলতির রেসিপি। 1 মিনিটের মতো এটাকে রান্না করে নেব। তো দেখুন প্রায় 1 মিনিট হয়ে গেছে আর আমার আজকের রেসিপিটাও তৈরি হয়ে গেছে। বাস এবার যে এক্সট্রা জলটা দেখতে পাচ্ছেন সেই জলটা শুকিয়ে আসার পর আমি এটাকে নামিয়ে নেব। তো জলটাকে একটু শুকিয়ে তারপরে নিয়ে আসছি। তো গ্যাসের আঁচটাকে লো টু মিডিয়াম আঁচে রেখে একটু রান্নাটা করে নিতে হবে। এক্সট্রা জলটাকে শুকিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমার আজকের এই কচুরলতির সর্ষে বাটা দিয়ে নিরামিষ রেসিপিটা। তো তৈরি হয়ে গেল। এবার একটা প্লেটের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন বন্ধুরা আমার আজকের কচুরলতি রেসিপিটা তৈরি হয়ে গেছে সর্ষে বাটা দিয়ে। রেসিপিটা কেমন হয়েছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে দেবেন যাতে আমার চ্যানেলে আপলোড করা ভিডিওগুলো সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। আবারও চলে আসবো আপনাদের সামনে এইরকম নতুন নতুন রেসিপির সাথে।